शायद खाद की कीमतों के हवाले से मसाइल कम ना हो सके। फैसलाबाद के किसानों के लिए खाद सरकारी कीमत पर हासिल करना नामुमकिन हो गया। डीएपी और यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी। मजीद जानते हैं इसी हवाले से अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। खादों के हवाले से तो खादों की फराहमी का मसला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करता जाता। पहले नंबर पर खादें महंगी हैं, दूसरे नंबर पर ब्लैक फरोख्त हो रही है, और अब तो इनकी फराहमी जो है वो दूर दराज तहसीलों में बिल्कुल ही अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है, जिस पर मनमाना रेट लगाया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल हमारे साथ मौजूद है। तार साहब बताइएगा क्या मसाइल का सामना है? जी, इस वक्त देखें तो जी अभी तो गंदम का सीज़न आ रहा है, ठीक है। उससे पहले हमारा जो 15 अक्टूबर है वो हमारा कनोले का सीज़न है कि 15 अक्टूबर और 20 अक्टूबर तक हम कनोले की फसल लगा सकते हैं, और नवंबर के फर्स्ट वीक से हम ना गंदम की फसल लगाएंगे। तो उसके लिए जो अब मार्केट में हमारा फार्मर जा रहा है, तो एक तो ब्लैक में मिल रही है और दूसरी अवेलेबिलिटी उसकी ना होने के बराबर में। और मिन्नतें करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हमें खाद आ रही है जी, ट्रक आ रहा है हमारा जी, स्टोर में आ रहा है, तो हमें यूरिया खाद भी मार्केट में नज़र नहीं आ रही और डीएपी भी नज़र नहीं है। और हुकूमत को चाहिए कि वो जितनी हमने गंदम उगानी है, जो हमारे टारगेट्स हैं, उसके मुताबिक हर एरिए में यूरिया खाद और डीएपी खाद का स्टॉक की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अब्दुर्रहमान। एपलेट ट्रिब्यूनल लैंड रेवेन्यू के अहकामात पर टैक्स गुजारों के लिए बड़ा रिलीफ। कमिश्नर अपील के पास ज़ेर समात केसेस में मुतालिका टैक्स गुजार के बैंक अकाउंट मुंजमद या उनमें से रिकवरी नहीं की जाएगी। एपलेट ट्रिब्यूनल की हिदायत पर एफपीआर का ज़ेर समात केसेस में भिजवाए जाने वाले तमाम नोटिस वापस लेने का फैसला। टैक्स माहिरीन ने इकदाम को खुश आइन करार दे दिया। तफसीलात जान लेते हैं उमर अजमत से। जी उमर बताइएगा। जी, एपलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अहकामात जारी किए गए हैं कि अगर किसी भी टैक्स गुजार का टैक्स केस कमिश्नर अपील के पास ज़ेर इल्तवा हो तो फिर उसके बैंक अकाउंट फ्रीज या उनमें से रिकवरी नहीं की जा सकेगी जब तक उस केस का फैसला कमिश्नर अपील से ना हो जाए। उसके बाद एफबीआर की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे वो तमाम केसेस जिनमें रिकवरी पेंडिंग है या वो केसेस कमिश्नर अपील के पास ज़ेर समात है, तो उन तमाम केसेस में जो जारी किए जाने वाले नोटिस हैं वो विदड्रॉ किए जाएंगे। ये फैसला कैसा है और इस पर क्या अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा, इस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ माहिर टैक्स उमूर नईम कासिम गिल साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। गिल साहब क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का बड़ा अहसन इकदाम है, और इस हवाले से जो इसका बैकग्राउंड है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो है वो 2 अक्टूबर 2021 को एक सर्कुलर जारी किया था। उसके बाद 5 अक्टूबर 2022 को एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें उसने वाज़ह तौर पर सारे के सारे फील्ड फार्मेशंस को ये हदायत जारी की थी कि अगर आपका जो केस है टैक्स पेयर का वो फर्स्ट एपलेट फोरम पे टेस्ट अपील के ऊपर पेंडिंग है, तो आप रिकवरी जो है वो नहीं कर सकते जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता। तो ये ऑलरेडी जो सर्कुलर हैं बोर्ड के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ने बड़ा अहम इसके अंदर रिमार्क्स दिए हैं। और ये वाले जो सर्कुलर्स हैं ये सेक्शन 206 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो जितने भी फील्ड फार्मेशंस के जो ऑफिसेज हैं और कमिश्नर अपील के पास अगर स्पेशली पेंडिंग है केस, तो ये दोनों सर्कुलर बाइंडिंग है उनके ऊपर। तो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ने इसके ऊपर एक स्ट्रिक्टली अपना मौक़िफ़ दिया है और डायरेक्शंस दिए हैं कि ये आप जो सर्कुलर है इनको क्यों वायलेट कर रहे हैं और टैक्स पेयर्स को क्यों परेशान कर रहे हैं, जबकि उसकी अपील अभी टैक्स कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग है। और जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तो आप रिकवरी कैसे कर सकते हैं। और जितने भी नोटिस हैं रिकवरी के 138 अंडर सेक्शन 138 के तहत जो इशू हुए हैं वो विड्रॉ करने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल। नईम कासिम गिल कहते हैं कि एपलेट ट्रिब्यूनल की इंस्ट्रक्शंस पर एफबीआर की बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जंग में करप्ट अफसरान और अहलकारों के खिलाफ घेरा तंग। चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेहर मोहम्मद अकरम भरवाना ने साल 2022 और 23 की एंडोरमेंट फीस की रिकवरी मुकम्मल ना होने का नोटिस ले लिया। एडवर्टाइजमेंट फीस के 1 करोड़ रुपए से जायद के ठेके में से सिर्फ 36 लाख रुपए की रिकवरी जमा कराई गई। चीफ ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस ऑफिसर को एक हफ्ते में 75 लाख रुपए की रिकवरी के लिए मरासला जारी कर दिया है। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस खान हमारे साथ लाइन में मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा।
बिल्कुल, चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल महर अकरम परवाना की जानिब से एक अच्छा इकदाम सामने आया है, जिसमें साल 2022 और 23 की एडवर्टाइजमेंट फीस की रिकवरी मुकम्मल न होने पर नोटिस लेते हुए जो है 1 हफ्ते की डेडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। एडवर्टाइजमेंट का ठेका 1 करोड़ पैसे जायद का हुआ था, ताहम रिकवरी सिर्फ 36 लाख रुपए की जमा करवाई गई। 75 लाख रुपए के शॉर्टफॉल के बस बाईस जो है वो डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस ऑफिसर को 1 हफ्ते में रिकवरी जमा करवाने का मसला जारी किया गया है। वैसे जो है चीफ ऑफिसर का कहना था कि 1 हफ्ते में एडवर्टाइजमेंट फीस की रिकवरी मुकम्मल न करने की सूरत में कानून के मुताबिक मुलविस ठेकेदारों और एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपडेट करने के लिए अवैस। वासा की नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां। 15 रोज में 1 करोड़ से जायद के बकाया जात वसूल कर लिए। एक माह में 100 से जायद सेवरेज कनेक्शन मुनक़ता किए गए। वासा डिस्कनेक्शन टीमों और रिकवरी टीमों ने 15 रोजा कारकर्दगी रिपोर्ट एमडी वासा को जमा करवा दी। बात करेंगे इसी हवाले से वकास से। जी वकास बेग, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एमडी वासा फैसलाबाद आमर असीस की हिदायत पर चलाई गई खसूसी रिकवरी मुहिम के दौरान अगर बात की जाए तो फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ डोमेस्टिक और कमर्शियल नादहिंदगान से 1 करोड़ रुपए की रिकवरी जो है वो कर ली गई है गुज़िश्ता 15 दिनों में, जबकि 100 से जायद नादहिंदगान के कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिए गए हैं, सीवरेज कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। डायरेक्टर फाइनेंस हमारे साथ मौजूद होंगे, शहरियार हसन साहब, इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि रिकवरी मुहिम के हवाले से वासा को ख़ास तौर पे दोबारा से अपने कदमों पे लाने के लिए और रिकवरी के लिए जो टीमें बनाई गई थी, क्या कारकर्दगी हो रही है? इसमें ऐसा कि नादहिंदगान के खिलाफ जो ऑपरेशन है बड़े तेज़ी से जारी है और लोगों को इस मुहिम से बार बार आगाह भी किया जा रहा है कि अपने वाजिबात की अदायगी को बर वक्त यकीनी बनाएं और किसी भी किस्म की दुश्वारी से और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपने वाजिबात को बर अदा करें। इस सिलसिले में पिछले माह के दौरान तकरीबन 100 से ज़्यादा जो डिफ़ॉल्टर उनके कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं और तकरीबन 1 करोड़ के लगभग रिकवरी जो है डिफ़ॉल्टर से रिकवर की गई है। अच्छा बिल्कुल, ऐसे अफराद जो कि कई महीनों से सालों से बिल अदा नहीं करते थे, उनसे भी रिकवरी का सिलसिला जारी है। 1 करोड़ से जायद की रकम जो है वो रिकवर की गई है नादहिंदगान से, जबकि सरकारी अदारों की जानिब से भी वासा के वाजिबात क्लियर करने का अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बिजली चोरी का अनोखा अंदाज। जदीद धात के जरिए बिजली चोरी करता सारिफ पकड़ा गया। सारिफ ने मीटर में बिजली चोरी का जदीद सिस्टम लगा रखा था। सारिफ को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल जारी, मुतालिका थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। फैसलाबाद में बिजली चोरी का अनोखा अंदाज। जदीद धात के जरिए बिजली चोरी करता सारिफ पकड़ा गया। सारिफ ने मीटर में बिजली चोरी का जदीद सिस्टम लगा रखा था। सारिफ को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल जारी, मुतालिका थाना में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन नित अंदाज से साथियों की जानिब से बिजली चोरी सामने आ रही है। सारा की जानिब से जदीद धात की मदद से जो है वो मुकम्मल एक सिस्टम लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी, जिसको मुतल्लिका सब डिवीजन की जानिब से बड़ी महारत से जिसकी रेकी की गई और रेकी के बाद जो है वो मौका पर पहुंच कर सख्त टीमों की जानिब से बिजली चोर को पकड़ा गया है और बिजली चोर को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल भी जारी कर दिया गया है और राज के लिए मुतल्लिका थाना में दरख्वास्त भी दे दी गई है। फैसलो काम का यही कहना है कि बिजली चोरों से कोई राहत नहीं की जाएगी, न सिंह के साथ में बल्कि रात के साथ में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अवैस। हाँ, आपको बताएं FATF की शराइत मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इंतजामिया FIA की मुआवनत करेगी। तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। FATF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का फैसला किया गया है और फैसलाबाद डिवीजन वर्ग के डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो फोकल पर्सन नामजद करेंगे और इस हवाले से तमाम तर FIA को मनी लॉन्ड्रिंग में मतलूब केसेस का जो तमाम तर तफसीलात है वो ज़िला इंतज़ामिया के नामजद फोकल पर्सन जो है वो FIA को अरसाल करेंगे और फोकल पर्सन की नामजदगी के लिए FIA काम की जानब से डिवीजन वर्ग के डिप्टी कमिश्नर्स को मराद से जारी कर दिए गए हैं और फोकल पर्सन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद की जितनी भी केसेस की तफसीलात हैं, जितने भी मैटर्स हैं और जितना भी रिकॉर्ड है वो तमाम कंसर्न अदारों से लेकर जो है FIA को अरसाल करेगा और FIA काम की जानब से डिवीजन वर्ग के डिप्टी कमिश्नर्स को जो है मुराद से जारी करते हुए सलाह की गई है कि तमाम जो डिवीजन वर्ग के डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो FIA मनी लॉन्ड्रिंग। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से मरीजों को सहूलियात फराहम करने के लिए मजीद इकदाम। तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम।
جی بالکل، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آنے والے مریضوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ اب ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ ان کو ایوننگ شفٹ میں بھی سہولیات فراہم ہوں گی۔ میرے ساتھ MS ڈاکٹر شہباب والا موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا کیا سہولیات مزید فراہم کی جائیں گی؟ جی بالکل، ہم نے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایوننگ OPD ہماری آلریڈی سٹارٹ ہے، 6 ڈپارٹمنٹ شام کو چلتے ہیں، تو ساتھ ہی ہم نے اب ایکس رے کی جو OPD کی فیسلٹی ہم نے وہ بھی سٹارٹ کر دی ہے، پلس ڈینٹل ایکس ریز کی فیسلٹی بھی 2 سے 8 وہ بھی اویلیبل ہوگی آپ کی OPD کے اندر، اور الٹرا ساؤنڈ کی جو فیسلٹی ہے وہ ہم نے 24/7 کر دی ہے۔ اگر رات کو 12 بجے 1 بجے جس ٹائم بھی آپ نے آنا ہے انکلوڈنگ سنڈے، آپ کسی بھی ٹائم آ کے اپنے الٹرا ساؤنڈ بھی کروا سکتے ہیں، تو یہ بڑی سہولت ہے جنگ کے عوام کے لیے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ کافی زیادہ چینجنگ کی گئی ہیں، جس کے باعث جتنے بھی مریض ہیں جو ہاسپٹل میں آتے ہیں ان کو بہت مزید شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے وسیم۔ فیصل آباد میں ڈپٹی ڈائریکٹر پھاٹا کی جانب سے سب انجینئر کی تعیناتی کے لیے سفارش ارسال۔ گزشتہ 20 دنوں سے پھاٹا میں سب انجینئر کی پوسٹ خالی ہونے کے سبب محکمانہ کارروائیاں متاثر ہو رہی تھیں۔ DD پھاٹا نے محمد طارق کو سب انجینئر بنانے کی سفارش ارسال کر دی۔ سب انجینئر محمد نعیم کو ڈی گراؤنڈ پلازا زمین بوس ہونے پر معطل کیا گیا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں ڈپٹی ڈائریکٹر پھاٹا کی جانب سے سب انجینئر کی تعیناتی کے لیے سفارش ارسال۔ گزشتہ 20 دنوں سے پھاٹا میں سب انجینئر کی پوسٹ خالی ہونے کے سبب محکمانہ کارروائیاں متاثر ہو رہی تھیں۔ DD پھاٹا نے محمد طارق کو سب انجینئر بنانے کی سفارش ارسال کر دی۔ سب انجینئر محمد نعیم کو ڈی گراؤنڈ پلازا زمین بوس ہونے پر معطل کیا گیا۔ DPO عبداللہ کا پولیس اسٹیشن صدر چنیوٹ کا دورہ۔ DPO نے پولیس اسٹیشن کی تزئین و آرائش کا جائزہ لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف وقار گوبند سے۔ جی وقار، بتائیے۔ جی DPO چنیوٹ عبداللہ احمد نے ایک قدیم جو چنیوٹ شہر میں تھانہ واقع ہے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن صدر کا وزٹ کیا ہے اور یہاں پہ رینوویشن کا جو کام ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیا ہے۔ ہمارے ساتھ DPO موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، پالیسنگ کے حوالے سے بہتری لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، ہمارے جو چنیوٹ ڈسٹرکٹ ہے یہاں پر ہم نے 4 اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز بنائے ہیں، جو کہ بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگز بنائی گئی ہیں۔ اس کے لیے تمام الیکٹرانکس اور ایکوپمنٹس جو لگائے گئے ہیں، اور اس میں پھر ہم نے سٹاف اور عملہ متعین کیا ہے جو کہ گائیڈ بھی کرتا ہے، اور پھر یہاں پر آ کر جو ہمارا ویٹنگ ٹائم ہے وہ منیمم رکھا گیا ہے۔ اسپیشلی جو ہماری ریسیپشن ہے اس پر بڑا فوکس ہے، اس میں جو ہمارا سٹاف ہے وہ بڑا خوش اخلاق اور ملنسار اور بڑا وہ ٹرینڈ ہے۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا پولیس کا کمیونٹی کے ساتھ ریلیشن ہے وہ بہتر ہو، اور جو بھی کمپلیننٹ یا جو وزٹر پولیس اسٹیشن آئے تو اس کو ایک اچھی اور خوشگوار انوائرمنٹ دیکھنے کو ملے، اور اس کو فیل ہو کہ وہ ایک بہتر جگہ پر آیا ہے جہاں پر پولیس اس کی ہیلپ کے لیے موجود ہے اور اس کے تمام مسائل کا سلوشن کیا جائے۔ جی بالکل، اس وقت ہم ان 4 تھانوں میں سے جو ایک اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن ہے اس کا وزٹ کر رہے ہیں DPO، اور یہاں پہ اسٹاف کا بھی انہوں نے جائزہ لیا۔ تمام بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے وقار۔ نامور ناول نگار ادیب مستنصر حسین تاڑر کی کتابوں کی تقریب رونمائی کا انعقاد گورنمنٹ ویمن یونیورسٹی میں کیا گیا۔ اسلام آباد نمل یونیورسٹی ڈین پروفیسر ڈاکٹر سفیر اوان کی شرکت۔ پروفیسر ڈاکٹر سفیر اوان نے مستنصر حسین تاڑر کی لکھی گئی کتابوں پر تبصرہ کیا۔ مزید جانتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کے اندر وومن یونیورسٹی میں جو ہے آج تقریبی جو ہے وہ کتاب کی رونمائی کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے اندر اسلام آباد نمل یونیورسٹی سے ڈین آف لینگویج اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہیومن یونیورسٹی سے جو ہے مظہر حیات صاحب نے یہاں پہ شرکت کی ہے، اور مستنصر حسین تاڑر کی کتابوں کو جو ہے وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں سفیر اوان صاحب، ان سے جان لیتے اس حوالے سے۔ سر بتائیے گا کہ لینگویجز کو سیکھنا جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے، اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو یہ بتانا کہ تعلیم حاصل کرنا اور اپنے پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، لینگویج کو سیکھنا اور مختلف لینگویجز کو سیکھنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں اہمیت معاشرتی بھی ہے، ثقافتی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ معاشی بھی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو میں آج کل بہت زیادہ اس پہ زور دے رہا ہوں کہ ہم نے معاشرت اور ثقافت بہت کھیل لیا ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زبانوں کو اس نقطہ نظر سے بھی سیکھیں کہ ہم اپنا ثقافتی ورثہ دیگر قوموں کو دکھا سکیں، ان کو بتا سکیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں،
اور ہمارے بارے میں جو بہت ساری بین الاقوامی سطح پہ غلط فہمیاں ہیں، مثال کے طور پہ شدت پسندی کے حوالے سے، وہ خاص کر ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ لینگویجز سیکھ کے اور اپنے ثقافتی ورثے کو دیگر بین الاقوامی زبانوں میں منتقل کر کے ہم اپنا سافٹ امیج بطور ریاست کے، بطور معاشرت کے دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مریم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ہائر ایجوکیشن انٹر کالجیٹ کھیلوں کے مقابلے میں ٹوباک کی فٹ بال ٹیم نے میدان مار لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ جی بالکل، ہائر ایجوکیشن انٹر کالجیٹ کھیلوں کے مقابلے اپنے اختتام کو پہنچے اور ٹوبا ٹیکسنگ سے حصہ لینے والی فٹ بال ٹیم نے میدان مار لیا۔ آج اسی حوالے سے ان کے اعداد میں تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سے بات کرتے ہیں جو آج کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ سر، ٹوبا ٹیکسنگ کی ذخیرہ زمین کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی آپ کا بہت شکریہ، مجھے یہ جان کے بڑی خوشی بھی ہوئی ہے اور بڑی مسرت ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے جی کہ ہماری جو ضلع ٹوبا ٹیکسنگ کی گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار بوائز ٹوبا ٹیکسنگ کی جو فٹ بال ٹیم ہے اس نے انٹر کالجیٹ پروونشل لیول میں پورے پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور طلائی تمغہ حاصل کیا، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان سب کا پورے ضلع کا جو سر فخر سے بلند کیا۔ تو میں یہ بتاتا چلوں جی کہ ضلع ٹوبا ٹیکسنگ کی جو سرزمین ہے یہ بڑی کھیلوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے، چاہے وہ ہاکی ہو، فٹ بال ہو، بیڈمنٹن ہو یا شوٹنگ بال ہو، ان سب میں بہت زرخیز ہے، اور ہمارے کئی کھلاڑی جو ہیں وہ قومی سطح پہ ملک کی نمائندگی کر چکے ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ انٹر کالجیٹ لیول پہ پنجاب بھر میں جو مقابلے مختلف کھیلوں کے منعقد کروائے گئے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو ہماری نوجوانوں کی جو تعلیمی کے ساتھ ساتھ جو ذہنی نشو و نما کے لیے سپورٹس ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کھلاڑیوں کو جو گراؤنڈ لیول پہ ہیں ان کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ ملکی سطح پہ اور انٹرنیشنل سطح پہ مختلف کھیلوں میں ملک کی نمائندگی کر سکیں اور معاشرے کا ایک مفید حصہ اور مفید کردار ادا کر سکیں۔ بلا شبہ ان کھلاڑیوں نے اپنے ادارے کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کا نام بھی روشن کیا ہے۔ جب ٹیم کالج پہنچی تو مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔